Bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur génétique pour les L2 bien sûr. On avait fait la dernière fois le monohybridisme je crois. On a parlé de la génétique formelle, on a qu'il y a monohybridisme, qu'il y a dihybridisme, qu'il y a trihybridisme. Aujourd'hui on va ensemble toujours la génétique formelle. qu'il y a une حاجة اسمها les lois des statistiques. Donc les lois des statistiques alors, d'accord. عندك deux كاين la loi de produit, la loi des produits. واش معناتها la loi des produits؟ la loi des produits هذه كي يكون عندك par exemple grand A grand B، عندك grand A عندك grand B، معناتها نحسبوا la probabilité d'avoir le grand A et le grand B. نعطو مثال، هذه هي واش معناتها loi statistique. par exemple نعطي grand M، نعطي مثال دوكا، مثال grand M petit M. grand M نمثلوه بليك الشخص هذا راهو مريض دونك il est malade. petit M هذا نمثلوه il est sain دونك sain معناتها غير مريض، malade معناتها مريض. pour la fille bien sûr هذه c'est la fille نرمزولها F. donc la probabilité دايما la probabilité voilà نرمزولها بال P. donc P واش غنحوسو هنا la probabilité تاع la fille، donc la fille نرمزولها F. donc la probabilité تاع F راح تكون la probabilité تاع F و la probabilité bien sûr تاع malade. donc هنا قالك في l'exercice هذا احسب لي la probabilité d'obtenir une fille qui est malade، يعني تخرج لي فتاة مريضة. donc هنا la probabilité تاع الطفلة هي 1/2 toujours la probabilité تاع homme femme tout l'enfant c'est 1/2. après قالك حسب لي la probabilité تكون malade. كيف حنحسبلو la probabilité حتكون malade؟ سهلة، ندي la probabilité تاع la fille هذيك باسكو fille malade نضربها fois la probabilité اللي حتكون malade. اللي حتكون malade qui veut dire la probabilité هنا راه FM. donc la probabilité تاع grand M شحال راح تكون 3/4. donc malade راح تكون 3/4. petit m حيكون 5 c'est 1/4. donc حنا نحوسو في malade. في هي 1/2 malade هي 3/4 هي malade، في هي 1/2 voilà. donc la probabilité حتكون 3/8. هذا واش معناتها les lois statistiques. ندير كي شغل سي دي probabilité احتمالات. هنا طلب منك ما هو احتمال تخرج لي الطفلة malade. لو كان قالك طفلة تكون سان كيف حديرها؟ نديرلو probabilité de F fois petit m باسكو سان قالك غير مريضة. دونك ندي لا probabilité تاع لا في اللي هي 1/2 نضربها فوا لا probabilité تاع ماشي malade دونك فوا 1/4 حتخرج لي لا probabilité 1/8. فوالا هذا كيقول لك لي لوا statistiques. قلنا لي لوا statistiques كاين لا loi de produit كاين تاني لو proto-hybridisme. واش معناتها لو proto-hybridisme؟ proto-hybridisme. le proto-hybridisme هذا نعطي مثال. moi j'aime pas faire نفهم حاجة بلا مثال. donc نعطو مثال grand G petit g d'accord. grand G هذا مثلا نقولولو سي جون، petit g هذا هي vert. علاه التسمية هكا؟ علاه ما كتبتش باغ اكزومبل جون نكتبلو جي و vert نكتبلو في؟ هذه الكتابة خاطئة فو. لازم دايما الدومينو نكتبوه ماجيسكول والغيسيسيف نكتبوه المتنحي صيغة صفة سائدة، هذه متنحية
سائدة بمعنى دومينون متناحية بمعنى récessif مش جامي نكتب فيغ افيك ان في نو نكتب دايما الدومينو ندي الحرف الاول تاعو نكتبو ماجيسكول التحتاني دايما نكتبوه بالمينيسكول دونك هنا حيكون عندنا دايما في البروتو إبريديزم حيكون عندنا حاجة اسمها دوبل هيتيروزيغوت قلنا دوبل هيتيروزيغوت بمعنى راح يكون عندنا جي 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 ال 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 هذا باغ اكزومبل لون لا صيفه وحده خاطئه باسكو دوبل هيتيروزيغوت هنا في البروتو إبريديزم شنو هي لي فالور لازم تحفظها جينيراسيون بار جينيراسيون اولا لازم تكون تعرف لو غران جي فوا ال فوا بوتي جي فوا بوتي ال c'est des probabilités تحفظوهم راني في البروتو إبريديزم لا جينيراسيون F1 في البروتو إبريديزم دايما حتعطيك جي جي ال ال فوا بوتي جي بوتي جي بوتي ال بوتي ال بمعنى لا جينيراسيون 1 حيعطيك غران جي غران جي غران ال غران ال grand G, grand L, fois petit g, grand L, grand L. شحال يعطيك في لا جينيراسيون F1 في البروتو إبريديزم توجور يعطيك 100% grand G, grand L يعطيك 100% معناتها دومينون كما كنا نديرو في المونو إبريديزم هنا سي اون دوبل هيتيروزيغوت هذا واش معناتها البروتو إبريديزم كاين تانيك لا لوا دو سوم واش معناتها لا لوا دو سوم La loi de somme هذه c'est عندك soit la probabilité A ou la probabilité B soit A soit B هذه هي واش معناتها la loi de somme كاين تانيك la probabilité totale تجمع le probabilité تاع A هذه plus la probabilité تاع B هذا واش معناتها la loi de somme par exemple نعطيو la loi de son مثال grand G, grand L fois petit g, petit L. On est d'accord. هنا وشنو هما لي غاميت لي غاميت هنايا هي grand G, grand L petit g, petit L هذو هما لي غاميت هنايا واش راح تعطيني في لا جينيراسيون F1 واش راح تعطيني في لا جينيراسيون F2 F1 في la loi de son toujours c'est grand G, grand L d'accord هي grand G grand L voilà donc après قالك grand G grand L grand G petit L grand L هذه في la loi de somme دايما هذا هو الريزولتا اللي يمدلك après في la génération F2 حتكون F1 fois F1 donc grand G grand L fois GG petit L grand L les gamètes اللي حيخرجوا هي G grand L G grand L, petit g grand L, petit g petit L. D'accord? Donc grand G grand L, petit g grand G petit L, petit g grand L, petit g petit L. هذو هما les gamètes اللي حيخرجوا إذا كان في la loi de somme. عندك ثاني autre chose هي la troisième loi de Mendel. Alors, c'est des trucs à retenir après les exercices, c'est des valeurs à apprendre. Par exemple, la troisième loi de Mendel. La troisième loi de Mendel, toujours. La troisième loi de Mendel. Troisième loi de Mendel, toujours, quelle la génération F1. Quelle la génération F2. La génération F1 la loi de Mendel toujours هذو هما les résultats اللي حتمدلك grand G grand L petit G grand L grand G petit L petit G petit L النسب اللي حتعطيلك la troisième loi de Mendel la génération F1 1 sur 4 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. أما في la génération F2
la loi de Mendel واش راح تعطيك F1 fois F1 d'accord donc F1 هذا حتضربها هذا في هذا كيف راح دير تضربهم حدير ليشيكي يعني toujours في la troisième loi de Mendel donc ليشيكي هذا كيف راح يكون donc نكتب هذو G grand L G petit L vaut mieux ترتبوهم هكا genre grand G كبيرة après grand L كبيرة grand L صغيرة après petit G après grand L كبيرة après petit G grand L صغيرة genre c'est juste هكا mais vaut mieux ترتبوهم هكا بهذا الترتيب باش ما تغلطوش donc voilà قلنا F1 fois F1 donc هذه تعاود تضربها في نفسها grand G grand L grand G petit L petit G grand L petit G grand L après تضرب grand GL fois grand GL حتعطيك بين الدومينو fois le dominant donc c'est le dominant grand GL fois grand GL شوف هنا le L هي اللي تغلب ال L صغيرة toujours le dominant اللي يغلب donc يعطيك GL grand GL fois petit GL donc le G toujours le majuscule هو اللي يغلب المينuscule حيعطيك GL aussi grand GL fois petit G G petit G LG donc grand G parce que le dominant دايما راح يغلبنا après grand G petit L هذه donc حيعطي grand G L grand G هنا يعطيك petit L parce que petit L fois petit L donc petit L هنا grand G grand L grand G petit L G هنا L GL, vous pouvez le faire toute seule. نعطيكم باك le résultat, voilà. GL. Ok, هنا راح نحسبوا la loi Mendel واش راح يخرج لنا. les lois de Mendel, chaque gamète من هذو كيف راح يكونوا في la loi de Mendel في la troisième loi. هذه في la génération F1. donc هذه حبدها في la génération F2. donc la génération F2 bien sûr حيخرج لي grand G grand L, grand G petit L, petit G grand L, petit G petit L, d'accord شحال حيخرج GL حيخرج لي بنسبة 9 sur 16 هذا حيخرج لي 3 sur 16 3 sur 16 et 1 sur 16 منين جبتهم حنوريكم 9 sur 16 احسب GL كاع كبيرة وين نصيب GL كبيرة نوتوريها 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 donc خرجت لي 9 sur 16 maintenant 3 sur 16 GL toi تحوس على GL bon je préfère هنا le tableau est mieux نروح نحوسو شحال قلنا le GL c'est 3 sur 16 donc GL ولا le GL عندك 1 هنايا ولا واحد هنا le GL عندك 2 هنايا عندك 3 هنا donc c'est 3 sur 16 le G petit G هذا petit L كاين غير وحده donc نديرو 1 sur 16 d'accord هادو هما النسب donc toujours la troisième loi de Mendel voilà la troisième loi de Mendel toujours عندك في la première génération اللي F1 يعطيك 1 sur 4 1 sur 4 1 sur 4 et 1 sur 4 dans la génération F2 كي نديرو F1 fois F1 دير الشيكي تاعك النسب اللي تخرج لك دائما هي G grand G grand L 9 sur 16 grand G petit L 3 sur 16 petit G grand L c'est 3 sur 16 petit G grand L petit L 1 sur 16 toujours هذو هما les résultats de la loi de Mendel. On a après la distance génétique. La distance génétique c'est un calcul اللي لازم نعرفوه donc toujours la distance génétique هذا هو le nombre bien sûr رمز تاعها هو volontaire pourcentage هو toujours le nombre de gamètes recombinés fois 100 sur le total. D'accord donc le nombre gamètes combinés دايما عندنا les gamètes parentaux
اللي هي الأبوين les gamètes recombinés الأبناء. Donc les gamètes recombinés c'est le nombre de gamètes recombinés fois 100 sur le total. Toujours الوحدة تاعو هو par exemple si بدأ 19 cm. cm هذا ماشي سنتيمتر mais c'est centimonogramme. Voilà, ça on l'utilise dans la carte génétique. Quelle technique la fréquence de schisma. La fréquence de schisma c'est les gamètes recombinés, c'est la fréquence avec la distance de génétique avec l'IR avec pourcentage fois 2. C'est toujours le pourcentage. C'est toujours qui va le hasboa. Donc c'est les gamètes recombinés fois 2. هذه باش نصيبو la fréquence. Donc la fréquence égale les gamètes les recombinés fois 2. Pourcentage تاع les recombinés fois 2. أما إذا demandé le R هذا attaque la fréquence donc de la fréquence sur 2. J'espère que vous avez compris. Vous trouvez les cours dans la page de Facebook ou d'Instagram, cours de biologie. Si vous avez compris, n'hésitez pas à faire like. Si vous voulez que je continue ce chapitre, bien sûr, vous me dites. Il reste le génétique de population et aussi, je sais pas, je crois que c'est l'organisation des phases appelez-vous. Je me rappelle pas de son nom en tous les cas. C'est un truc qui est pré-ASC et les post-ASC. Si vous voulez, vous me dites dans les commentaires, je vais le faire. Merci.